ओम श्री भगवते वासुदेवाय। ओम श्री भगवते वासुदेवाय। ओम श्री भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता चैप्टर 14 वर्स नंबर 22। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। नेक्स्ट वर्स नंबर 23। उदासीनवदासीनो गुणैर्न विचल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। नेक्स्ट वर्स नंबर 24। समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टात्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। नेक्स्ट वर्स नंबर 25। मानापमानयस्तुल्यमित्रारिपक्षयः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतस्य उच्यते। অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান বললেন, হে পাণ্ডব, যিনি প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ আবির্ভূত হলেও দ্বেষ করেন না এবং সেগুলি নিবৃত্ত হলেও আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি উদাসীনের মতো অবস্থিত থেকে গুণসমূহের দ্বারা বিচলিত নন, অথচ গুণসমূহ স্বীয় কাজে প্রবৃত্ত, এভাবে জেনেও যিনি অবস্থান করেন এবং তার দ্বারা চঞ্চলতা প্রাপ্ত হন না, যিনি মাটির ঢেলা, পাথর ও স্বর্ণের টুকরোর প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন, যিনি আত্মস্বরূপে অবস্থিত এবং সুখ ও দুঃখে সমভাবাপন্ন, যিনি প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে সমভাবাপন্ন, যিনি ধৈর্যশীল ও নিন্দা, স্তুতি, মান ও অপমানে সমভাবাপন্ন এবং যিনি সমস্ত কর্মোদ্যম পরিত্যাগ করেন, তিনি গুণাতীত বলে কথিত হন। That's mean the Supreme Personality of Godhead said, O son of Pandu, who he does not hate illumination, attachment, delusion, and who is unwavering and undisturbed through all the reactions of material qualities, who is neutral and transcendental, knowing that the modes are active, who is situated in the self, regards alike happy and distress, and who looks upon a lump of earth, a stone, and a piece of gold with an equal eye, who is steady, situated equally both in friend and enemy, who is situated equally in well, praise and blame, honor and dishonor, and who has renounced all material activities. Such a person is said to have transcended the modes of nature. That's all. Jai Shri Krishna. Hari Bol.